शुक्रवार को पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी पर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा था कि अगर तृणमूल कांग्रेस अमरनाथ चटर्जी को मेयर के तौर पर प्रस्तुत करती है तो आने वाले नगर निगम चुनाव में 10 से ज्यादा सीट नहीं ला पाएगी और अगर किसी और को प्रस्तुत करती है तो 20 से अधिक पार्षद नहीं मिल सकेंगे। আগামী দিনে আসানসোল কর্পোরেশন বলছি যে যিনি বর্তমানে আছেন ওনাকে যদি মেয়র প্রজেক্ট করে নির্বাচন লড়ে তৃণমূল কংগ্রেস 10টার বেশি সিট যদি তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে আমরা আপনারা সেদিন আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন আর অন্য কাউকে আনলেও 20টার বেশি কাউন্সিল। अगर जोर जबरदस्ती की जाती है या बूथ लूटने की कोशिश की जाती है तो मैं आसनसोल, बनपुर, कुल्टी, जामुड़िया, रानीगंज के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे इसका प्रतिवाद करें। गणतंत्र में बूथ लूटकर राजनीति करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। ওনাকে আনলে 10 আর অন্য কাউ কোনো ভালো মুখ নিয়ে এলে 10 থেকে খুব বেশি হলে 20, তার বেশি কাউন্সিলর আপনারা পাবেন না। আপনারা যা করেছেন আর জোর জবরদস্তি করবেন জানি আপনারা প্ল্যানিং করছেন, জোর জবরদস্তি করবেন। আসানসোলে মানুষের উপর বিশ্বাস আছে, জোর জবরদস্তি যদি করেন, বুথ লুট করার যদি চেষ্টা করেন তাহলে আসানসোলের মানুষ, জামুড়িয়ার মানুষ, কুলটির মানুষ, বানপুরের মানুষ, রানীগঞ্জের মানুষ তার প্রতিবাদ। अब भाई जितेंद्र तिवारी चुनौती दें और वी शिवदासन दास को कुछ ना कहें, ये तो हो नहीं सकता। जितेंद्र तिवारी की बातों का टेढ़ा सा जवाब देते हुए आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डों के कन्वेनर वी शिवदासन दासू ने अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए कहा कि मेयर के नाम को प्रस्तुत कर आज तक कोई भी नगर निगम चुनाव तृणमूल कांग्रेस द्वारा नहीं लड़ा गया है। पार्टी निर्णय लेगी कि किसे कौन सा दायित्व देना है। তৃণমূলে ছিল কাউকে মেয়র প্রজেক্ট করে লড়েছে। 2009-এ তৃণমূল কংগ্রেস কর্পোরেশনে কামাদাতে এসেছে কি তাপস ব্যানার্জিকে মেয়র প্রজেক্ট করেছিল। 2015-তে তৃণমূল কংগ্রেস কামাদাতে এসেছে কর্পোরেশনে কি কাউকে মেয়র প্রজেক্ট করে লড়েছে। হ্যাঁ, তো 2022-এ তৃণমূল কংগ্রেস কামাদাতে আসবে বাইরে বহুমতে কর্পোরেশনে, কাউকে প্রজেক্ট করে লড়ার দরকার নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে প্রচুর নেতা আছে, প্রচুর জনপ্রতিনিধি জিতে আসবে। যাকে যার মধ্যে যে ভালো হবে, যাকে পার্টি নির্ণয় নেবে, যাকে দায়িত্ব দেবে পার্টি। আর বলছি 20টা সিট জিতবে না। আরে এর নিজে একটা বিধানসভা জিততে পারি নেই, ও কাউন্সিলর ইলেকশনে দাঁড়িয়ে জিতে দেখিয়ে দিন। আমরা তো মাঠে আছে, রুলিং পার্টিতে আছে, তুমি একটা সিট জিতে দেখিয়ে দে। তুমি নিজে দাঁড়াও না, আমি তো চাইছি তুমি নিজে দাঁড়াবার। আর ওই জায়গা আমি চার্জে থাকবো, जिस जगह वो এইরকম লোক দাঁড়াবে, এইরকম হ্যাঙ্গারে লোক দাঁড়াবে, যত হ্যাঙ্গারে লোক যে পার্টিতে দাঁড়াচ্ছে আমার বিরোধী পার্টি থেকে, ওই সব সিটে আমি দায়িত্বতে থাকবো। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि जो कह रहे हैं कि 20 सीट नहीं जीत पाएंगे वो खुद एक विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। अगर क्षमता है तो एक वार्ड जीत कर दिखाएं। आगे उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह के लोग पागल कुत्ते की तरह हो गए हैं। पागल कुत्ता अगर किसी को काट ले तो जहर हो जाता है, तो इन्हें मार देना ही चाहिए। मैं ये बात राजनीतिक तौर पर कह रहा हूँ। পাগল হয়ে গেছে, যার মাথা পাগল হয়ে যায় না, যে কুত্তা পাগল হয়ে যায় তো কুত্তাকে মেরে দেওয়ার দরকার, জিন্দা রাখবে না, কাউকে কাটবে তো জেহার হয়ে যায়। তো এইরকম লোক পাগল হয়ে গেছে, তো পাগল কুকুরের রকম হয়ে গেছে, কি কাটতে যাবে তো জেহার হয়ে যাবে, যাকে মেরে দেওয়ার দরকার। রাজনীতিক লোক, আমি এই বলছি না। उन्होंने कहा कि कुत्ते के मुंह में खून लग गया है, इसलिए वो नहीं छोड़ेगा और खाने के लालच में रहेगा। उन्होंने कहा कि उससे कहो कि तृणमूल कांग्रेस अगर जीत जाती है तो वो संन्यास लेंगे और ज्यादा चैलेंज ना करने, वरना उसे घर से बाहर निकलने नहीं दूंगा। যাবে না, ক্রিম খাতে যাচ্ছে, কুকুরে মুহে খুন লেগে গেছে না, তো খুন লেগে গেছে তো কুকুর কি করবে, ছাড়বে না, আবার খাওয়ার জন্য লালচে থাকে। এইসব মালে মুহে খুন লেগে গেছে, এই জন্যই সব কথা বলছে।
আর বেশি চ্যালেঞ্জ করাতে যাবে না বলে দিন, বাড়ি থেকে বাহার আসতে দেবো না। বেশি চ্যালেঞ্জ, এখন তো তোরা বহুত ঘুরাঘুরি করছে, ও বিয়ে বন্ধ করে দেবো একটা। जहां एक तरफ तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी तीसरी बार सत्तारूढ़ होकर पश्चिम बंगाल की जनता के दिलों पर शासन कर रही है, वहीं आसनसोल नगर निगम के तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के मुंह से इस तरह की अमर्यादित और धमकी भरे शब्द आखिर आसनसोल की राजनीति में किस तरह का माहौल बना रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले साल 2022 में नगर निगम का चुनाव हो सकता है और तृणमूल के नेता की इस तरह की बयानबाजी लोगों में उनकी कैसी छवि बनाती है, इसका जवाब जनता नगर निगम चुनाव में ही देगी।